अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं जो चीज़ें हमको घर मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें हम वीडियो देखना पसंद करना इंशाल्लाह। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउस। हाउस एक मकान होता है। हाउस। बाथरूम। बाथरूम। बाथरूम को बोलते हैं, आप सबको पता ही है बाथरूम को हम क्या बोलते हैं। डोर। डोर। डोर हर घर में है। डोर, दरवाजा। गार्डन। गार्डन। गार्डन यूजुअली घर के बाहर होता है। गार्डन। विंडो। 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 सोफा। सोफा। सोफा जो हम लिविंग रूम में होता है, हमारे सब बांध के बैठते हैं। सोफा। रूम। रूम कमरा। रूम। लाइट। लाइट रोशनी, जिसको हम रोशनी बोलते हैं। लाइट। लाइट। किचन। किचन जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। किचन। क्लॉक। क्लॉक घड़ी। हाउस, सोफा, किचन, क्लॉक, रूम, लाइट, विंडो, गार्डन। I I went to the shop. मैं शॉप पर गई थी। I You आप You are my best friend. You आप मेरे दोस्त हैं। You He लड़का। He को लड़का बोलते हैं। लड़का। She लड़की। She ये एक लड़की है। She is a girl. It was very cold. It बहुत सर्दी थी। It was very cold. We are best friends. We हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। We They are coming to my house. They वो मेरे घर आ रहे हैं। They is is the fire hot? Is are you going to sleep? Are आप सो रहे हो? Are am I am 20 years old. Am
मैं 20 साल की हूँ। रन, रन, दौड़ो, run. He ran to the shop. Jump, I jump up and down, jump. कूदना, jump. Walk, I walk the dog, walk. मैं डॉग को वॉक पर लेकर गया था, walk. Play, we are playing, play. I play with my friends. Eat, eat, खाना. अपना खाना finish करो. Finish what you are eating. Drink, I am having a drink. Drink. Sleep, it's time to go to sleep. सोने का वक्त हो गया है. Sleep. Read, I am reading a book. Read, मैं एक किताब पढ़ी हूँ. Read. Write, I use a pencil to write. मैं पेंसिल से लिखती हूँ. Write. I sing a song. Sing, मैं गाना गाती हूँ. Sing. Cat, cat. बिल्ली, मेरी बिल्ली बहुत खूबसूरत है. बिल्ली, cat. Dog, वो dog is barking. Dog, वो dog भौंक रहा है. Dog. Ball, I catch the ball. मैंने बॉल को कैच किया. Ball. Book, book, I read the book. मैं book पढ़ता हूँ. I read the book. Car, गाड़ी, car. I'm driving the car. मैं गाड़ी चला रहा हूँ. Tree, tree. दरख्त, वो दरख्त बहुत ऊंचा है. Tree. Chair, कुर्सी. मैं कुर्सी से गिर गया हूँ. I fell off the chair. Chair. The table, table. The table is very high. Table बहुत ऊंचा है. Table. Bed. This is my bed. बिस्तर, मैं सोने जा रहा हूँ. Bed. Bag, bag. मैं अपना बैग घर भूल गया हूँ. I have left my bag at home. Mum, mum, माँ. She is my mum. ये मेरी माँ है. Dad,
डैड, अब्बू, ये मेरा अब्बू है। जब वो काम जाता है मैं बहुत मिस करता हूँ। ब्रदर, ब्रदर, ये मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर। सिस्टर, sister, she is my little sister. ये मेरी छोटी बहन है। Baby, baby, the baby is crying. Baby रो रही है। Baby, teacher, teacher, the teacher is very strict. हमारी टीचर बहुत strict है। Friend, ये मेरा best friend है। Friend, I like my friend. He is my best friend. Boy, boy, लड़का। मैं एक लड़का हूँ और मैं स्कूल जाता हूँ। I am a boy and I go to school. Girl, she is a girl. वो एक लड़की है। फैमिली, फैमिली, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।